अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है नुमान अता। अल्लाह ताला से हमेशा एक ही दुआ करो, अल्लाह ताला मौत दे तो इज़्ज़त की दे। और शॉर्टकट जब भी होते लेते हैं ना आप लोग, कभी कभार शॉर्टकट कामयाब होता है, वरना वबाले जान बन जाता है। जैसे आजकल गर्मी है और जो मूंजी की फसल, जो चावल की जो फसल तैयार होती है ना, उसमें जो पानी खड़ा होता है वो भी गर्म होके उसमें से भी सेक आ रहा होता है। और सांप वगैरह का, बिच्छू का भी आजकल ऐसा मौसम है कि वो बहुत निकलते हैं, गर्मी से ज़मीन गर्म होती है, बाहर निकलते हैं। एक शख्स था, उसका जो मेन रास्ता था थोड़ा थोड़ा दूर था उसका। उसने सोचा कि ये शॉर्टकट रास्ता है, बनने से छोटा छोटा छोटे बन्ने बने होते हैं फसलों के दरमियान, यहाँ से गुज़र जाता हूँ। वो जब वहाँ से गुज़र रहा था, मिड में जाके पहुँचा तो कोई जहरीला सांप उसकी मौत का सामान बने बैठा था। उसके पहुँचते उसने पाँव में ज़ोर से डस लिया। वो शख्स पानी में गिर गया और मूंजी की फसल भी थोड़ी बड़ी थी और वो उठ ना सका। हो सकता है सामने दोबारा भी डसा हो, लेकिन वो उठ ना सका। वहीं पे वो दम दे गया। तड़पता रहा, घंटा आधा घंटा जब चिल्लाया, किसी ने उसकी आवाज़ ना सुनी। वहीं मौत वाक़या हो गई उसकी। अब घर वाले उसके ढूंढ रहे हैं इधर उधर, साथ नहर थी, पता पुता बड़ा कराया, लेकिन है कि कुछ ना पता चला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता 10 दिन गुजर गए। वो बंदा जो कभी अपने आप पे मक्खी नहीं बैठने देता, उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए बुरी तरह, सारा जिस्म खा लिया। बदबू से जब सारा इलाका जो है ना, सारे इलाके में बदबू फैल गई, क्योंकि वो मिड में फैली थी। कोई बंदा उस तरह से गुजरा, उसको स्मेल आई तो उसने जाके देखा क्या कोई कुत्ता मर गया, कोई खोता मर गया, देख के तो हूँ। जब वहाँ पहुँचा है तो लाश पड़ी है बुरी तरह, जिस्म सारा गल गया है, कीड़े पड़े हुए हैं, बहुत बुरा हाल है। सांप बिच्छू उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। तो वो बंदा वापस गांव आया, शोर मचाया कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है। और जिनका बंदा गायब था उनसे भी कहा कि चेक करो, वो लोग भी आए। अब वहाँ पे कोई बंदा हाथ लगाने के काबिल ना था। हाथ लगाएं तो हाथ सारा मांस उसको जो है ना, हाथ कुछ पक जाए। बड़ी मुश्किल से वो लोग ना फिर चादरें वगैरह लेके आए, चरपाई लेके आए, सोटियों से रस्सियों से उसकी जो लाश को था ना चादर के ऊपर किया। चादर के ऊपर करने के बाद चरपाई पर डाला है। और कोई चरपाई को हाथ लगाए ना, उनके ऊपर भी वो गिंडार कीड़े जो होते हैं ना छोटे छोटे, उनके ऊपर भी गिरे। वहीं पे ट्यूबवेल से पानी पुनी मारा, उसको पानी पुनी मार के जहाँ वो लेके आया उसके घर तक, और जहाँ पे चौक में रखा है घर तक ना रखा। वहाँ भी इतनी स्मेल थी कि मौलवी को बोला कि जल्दी जल्दी जनाजे के लिए आ जाओ। कुदरती बात है, मौलवी गांव से बाहर गया हुआ था, उसको फ़ोन किया, उसने कहा पहुँचता हूँ। अब इन लोगों ने जनाब देखना था क्या था उसका, वो देखने के काबिल रहा ही नहीं था। अब उनको कैसे मालूम पड़ा सांप, वल्लाह आलम। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने अब उसको कफन दफन तो वहीं पे जो ना, जो चौक में ही चादर में डाल के उसकी बॉडी को अच्छे से दूर से पाइपों से पानी मार मूर के, और एक गठरी नुमा कफन में, यानी फिर कफन नीचे रखा, उसको बस ऐसे ही बांध बूंद के ना, जिस तरह आप एक गठरी बांधते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ही जानता है उसके साथ उसने क्या गुनाह किया था। तो उसको फिर वो लेके गए हैं, जनाजा की तरफ ले गए हैं। अब वहाँ पहुँचे तो मौलवी पहुँचा ना, इंतज़ार में कोई लोग रुके ना। अब सब जो जनाजे में पढ़ने गए थे ना, वो तंग पड़ के जाने लगे। तो लोगों ने कहा ठीक है, यहाँ पे इसका कौन सी इसका मैंने गुसल सही तरह दिया है, दफना देते हैं ऐसे। अब आधे गांव वाले कहें नहीं यार पागल हो, ऐसे पूरे गांव पे ज़ाब आएगा, जनाजे के बगैर दफनाएंगे। वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, अल्लाह ज़िम्मेदार है, हमारी नीयतें साफ़ हैं, हमारी हम जो है ना कोई बुरे लोग थोड़ी हैं। वहाँ पे लोगों में तलख कलामी हुई, लेकिन वो ले गए कब्र पे और जाके कब्र में उतार दिया। अल्लाह ही करनी, थोड़ी देर में मौलवी साहब पहुँच गए। अब मौलवी साहब पहुँचे, मौलवी साहब ने कहा भाई कब्र से निकालो, इसका जनाजा पढ़ें। अब वो बोलते हैं कब्र में उतार दिया, थोड़ी मिट्टी भी डाल दी, आप यहीं बढ़ा दो। वो बोलते हैं ऐसा नहीं। अब मौलवी की और गांव वालों की ठन गई। अब गांव वाले ने मौलवी से बदतमीज़ी की, मौलवी कहता ठीक है पढ़ा लो फिर जनाजा। मौलवी वहाँ से चला गया। इन्होंने कहा जा देव डाया मौलवी, तू निकल इथों। मौलवी को वहाँ से बातें बूतें करके चार सुना के बातें, मौलवी को वहाँ से दफ़ा कर दिया उन्होंने। सुनने में आया था गाली गलौज भी हुआ। अब उसके बाद ना पूरे गांव में ना बेसुकूनी सी हो गई।
افراتفری کا ماحول ہو گیا، ویسے پورے پاکستان میں ہی ہے، تو بارش بھی نہ ہو، ہر طرف بارش ہو رہی ہے، یہ بھی کی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے نا کسی مولوی سے بات کی، مولوی نے کہا دیکھیں جنازہ نا اس کا اب پڑھنا چاہیے قبر پہ جا کے، کسی ایک اگر گاؤں کے چند لوگ بھی جنازے میں شامل ہو جائیں نا تو پورے گاؤں کی شمولیت ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بھی شامل کیا ہوا ہونا تھا، جنازہ پڑھا ہی نہیں آپ لوگوں نے، اب بہتر حل ہے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا جائے۔ انہوں نے پھر نا ایک مفتی سے سارا رابطہ کیا، انہوں نے بھی یہی کہا، پھر وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے اور مفتی صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خدامہ تھی، غلام تھی، حبشی عورت، تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ گئے ہوئے تھے، تو جب آئے تو پتہ لگا وہ فوت ہو گئی ہے، تو ان کو دفنا دیا تھا، جنازہ پڑھ دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے جا کے اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا، اور 2-3 روایتیں دے کے مولوی صاحب مفتی صاحب ان کو ساتھ لے گئے اور قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جنازے پڑھنے کی دیر تھی، گرمی شدت کی تھی، اور کتنے دن ہو گیا تھا گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، افراتفری کا ماحول تھا۔ لو جی اس جنازہ پڑھ کے نکلے ہیں تو بارش ہونا شروع ہو گئی، اور بارش اتنی شدید ہوئی کہ وہ جاتے ہوئے سب لوگ بھیگتے گئے تھے پسینے میں، واپس آتے ہوئے نا ان پہ اپنے اللہ کا اتنی کرم ہوا کہ سارے بھیگتے آئے، بارش میں بھیگتے آئے۔ تو ہم لوگ اکثر جو ہے نا جنازے مس کر دیتے ہیں، چلو چند لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا تو پورے گاؤں جنازہ پڑھ لیا، لیکن نہ پڑھا جائے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے پورے علاقے کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ سے پورے علاقے پہ عذاب آتا ہے۔ اس کہانی سے سبق تو بہت سے حاصل ہوتے ہیں، اسلام کا بھی، دین کا بھی، تکبر کا بھی، اور راستے جو لیتے ہیں راستے سے ہٹ کے چلتے ہیں، سیدھا راستہ صراط مستقیم پہ نہیں چلتے، شارٹ کٹ اپناتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر شیطان میں تھا، شیطان نے تکبر کیا کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا، آج وہ ذلیل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی مہلت دی ہوئی ہے۔ شیطان نے اللہ سے مہلت لی تھی کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور ہم پہ اب ہم بھی اگر شیطان کے راہ پہ چل پڑیں گے تو ہمیں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم کو معافی مانگ لینی چاہیے، کسی بہن بھائی پہ، کسی رشتہ دار سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو انسان ہے نا خطا کا پتلا ہے، تو معاف کرنے والے کو اللہ کی ذات بڑا پسند کرتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی، سچی سٹوری تھی، ساتھ ہی گاؤں کے اپنے علاقے کے۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی، سبق اسے حاصل کیا کریں، اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔